Halo Hen. Halo Franz. Eh, kita memulai episode baru ini dengan agak riuh ya. Iya, chaos ini udah tablet gue tadi hampir jatuh, gue kurang tidur karena kucing gue menggila semalaman. Well, that's life. Imperfect. Jadi sekarang muka gue bloated banget. But you know what? Fuck it. I'm not joining beauty pageant anyway. And I think I'm still quite beautiful. So, never mind. Yes. How are you, baby? Gue, to be honest, life hasn't been very good. I mean, I've seen better days, but yeah, Oh, I'm still here. kenapa? Kenapa memang? There are a lot of anxiety aja sih towards the future, towards my career, relationship, gitu-gitu. But it's normal karena astrologically I've seen these days coming. Jadi I kinda expect these days to come. So yeah, I just gotta push through aja. It's a seasonal thing. Seasonal. Yeah. Well, gue juga sama sih, kayak not that great honestly. Kayak gue juga kemarin ke rumah sakit. Again? And as you can see, I'm not feeling very well because of these two crazy cats. Anyway, God. so Hen, Ya. hari ini gua dan lu, gue pengen ngomongin tentang self-care nih sama lu. Okay, self-care. Gua tahu lu tuh orang yang suka healing ya, kayak misalnya lu ke Bangkok hijrah gitu ya, bukan hijrah, umroh gitu. Ya. Umroh ke Bangkok. Itu tuh self care-nya lu atau apa tuh? Itu tuh kayak how do you do your self care? Potong yang tadi. Gue juga gak tahu gue ngomong apa. Oke. Oke. Biasanya kalau misalnya lu self care ngapain sih? There you go. Biasanya lu kalau self care ngapain? Ya. Biasanya kalau gue self-care itu, ini pemahaman gue ya Frans ya, self-care itu somehow relatednya more towards your physical appearance gitu. Karena kayak gue ngerasa caring itu lebih ke sesuatu yang tangible yang bisa kelihatan gitu. Nah, biasanya yang gue lakukan adalah gue simple banget lagi. Gue kayak simple maskeran gitu kalau abis ngerasa capek atau abis di Bali kan panas ya, kayak muka kalau lagi berasa kusam banget. Itu satu. Kedua, self-care yang sudah gue jadikan habit adalah going to gym, working out, exercise. Dan I think dua itu sih. Itu buat gue self-care yang gue lakukan gitu. Kalau yang lain-lain kayak misalnya, I don't know, belanja, traveling, buat gue itu lebih ke self-reward loh. Oh, jadi itu bukan maintenance ya itu buat lu ya. Itu tuh lebih kayak misalnya lu udah capek nih, terus itu lu travel jadi reward gitu. Iya, bener. Tapi kalau point of view lu sendiri gimana soal self-care ini? Gua sih self-care tuh lebih ke rutinitas yang gua jalanin to maintain my well-being. Jadi tuh bukan reward, lebih ke maintenance, kayak daily tune in gitu loh. Kayak misalnya gini, yang main musik nih misalnya. Kan lu kalau misalnya mau main biola nih misalnya nih, lu harus kayak you have to tune your instrument kan biar prima gitu sih suaranya. Yeah. Nah buat gue tuh self care tuh kayak gitu. Soalnya kalau misalnya gue gak self care ke diri gue sendiri, gue tuh I'm not gonna feel fully 100% myself gitu loh. Jadi misalnya kayak self care gue nih biasanya tuh gue nge-gym, been doing that for years and years. Like I don't love it. Jujurly ya guys ya, I don't like going to gym. Like I love my Netflix, I love my chicken skin crackers, sit there and rot in sofa. But you know what? Yeah. I like my six packs, so I need to go to gym. So there you go. Terus maskeran, of course, dan juga kayak my routine clinic visits, dan juga tadi kan lu ngomong self care lu lebih cenderung ke fisik ya. Nah, kalau misalnya gua tuh punya I have a new habit. Apa tuh? Jadi self care gua tuh
I would write 10 things that I'm grateful for tiap pagi That's atau nice. tiap malam sebelum gue tidur gitu loh. And you know what? I think it's a very nice form of self-care. Karena gue tuh mulai lebih positif, like I'm just a happier person. Ya, Kayak gue tuh lebih notice, there's small joys in everything. So I think that kind of positivity, that kind of like mental reset and being conscious is a very nice self-care. Oke. Mentally and psychologically. Oke. Yeah. Got it. Berarti self-care itu nggak cuman physical, berarti bisa mentally juga ya? Yes, Oke. gitu sih. Berarti kalau mentally, I think there's gue punya di satu rutin yang gue selama ini nggak tahu bahwa itu adalah part of self-care, tapi I've been doing it to maintain my sanity supaya gue tetap Oke, waras. apa tuh? Yaitu ini, Nih buat yang lagi nonton yang udah ngerasa dunia mau runtuh dan menggila, ya take note. sayangnya yang gue lakukan hanya bisa dilakukan kalau kalian tinggal di area dekat laut, yaitu adalah pergi ke pantai untuk menyaksikan sunset. That's what I always do every time I have time. Gitu. Jadi kalau sudah habis kerja seharian, meeting, ngadepin klien, ngadepin kerjaan, ngadepin tim, sakit kepala gitu ya, gue kadang kayak ya udah I just wanna go to the beach. Bener-bener kadang cuman 30 menit, 20 menit gitu ya, bengong, ngelihat laut, ngelihat the sun is setting down, and then that's it, gue pulang. That makes me feel so much better sih, gitu. So that's one of my self-care. But it's a privilege, I think, because I live in Bali. Oke. Emang kan pas kalau misalnya lu lagi ngeliat laut, kayak gitu sih elemen-elemen pantai ini, kok lu bisa relax sih? Lu pernah mikir gak sih, kok mereka bikin relax? Karena kalau misalnya buat gue pribadi ya, misalnya gue ke pantai nih, gue sih malah risih kayak gitu, kayak ini pasir masuk ke sendal gue, kayak like, why is everything so sticky? Inches banget ya gue. Sebenarnya gue sama. Gue malah bete kayak why is so hot here? Oke, kalau panas, gue suka panas kebetulan. Cuman kalau kotor, gue nggak gitu suka kotor. Jadi gue selalu pergi ke area pantai itu yang udah ada pavingnya gitu. Jadi jalanannya solid. Gue nggak jalan di pasir gitu. Terus I always wear my socks supaya di otak gue kalau kotor tuh kenanya ke kaos kaki gue bisa dicuci instead of my own foot. Gitu. Nah, to answer your question, apa yang membuat gue merasa lebih relax pada saat gue melihat laut, melihat matahari terbenam gitulah. Satu, gue merasa setiap hari tuh matahari kan terbenam ya. Gue ngelihat itu hampir setiap hari. Tapi selalu ada beauty yang gue tangkap gitu. Kayak, hari ini langitnya beda warnanya. Hari ini awannya beda bentuknya gitu. Lautnya lebih pasang, lautnya lebih surut. Jadi gue tuh ngelihat bahwa hidup itu walaupun uncertain setiap harinya beda-beda, tapi there's consistency in it gitu, bahwa ya when you say goodbye to the sun will show up again tomorrow gitu. Sama kayak hal-hal baik dan buruk dalam hidup, when you meet them, you enjoy it while it lasts, and when it's gone, but bear in mind it's gonna come again soon. Jadi buat gue somehow itu melatih otak gue untuk bisa lebih relax, knowing that setiap hari tuh ada ritme yang sama kok gitu, yang bisa gue syukuri gitu ya. Agak unik memang ya, karena kan saya lumayan deep thinker ya. Orang lain mah mungkin ngelihat ombak ya, lihat aja gitu. Kalau gue dipikirin, dimaknai. Itu kayak itu kayak practice, kayak lu tuh kayak practice consciousness gak sih sebenarnya? Kayak you attach meaning to it. Iya. Lu pikirin itu dan pikirin juga mengenai hidupnya lu. Bener. So it's actually self-care, really. Iya kan? Kayak gue juga pas lagi, misalnya gue nulis kayak gitu kan, itu kan tujuannya untuk
consciousness gak sih? Untuk lebih hidup yang lebih woke gitu loh. Ya, benar-benar. So I think it's pretty much the same. Hanya gue sih in the comfort of my room with aircon, paper and pen, very me. Karena gue juga kadang-kadang kalau misalnya gue lagi bete banget nih, I would grind my ink, you know, kalau misalnya lu nonton drama-drama Cina atau drama-drama Korea gitu yang tinta kayak gitu. I would do my calligraphy. It's like slow, repetitive movement that eventually became my meditation, gitu loh. Itu juga sama tujuannya untuk consciousness. Jadi guys, like to wrap up this particular section, self-care ya, gak hanya harus maskeran atau kalian luluran kayak gitu. Of course they are self-care. Cuman kayak practicing your consciousness, itu adalah suatu bentuk dari self-care gitu loh. Iya. Lu pernah gak sih Hen ngerasa ya kayak pas lagi lu self-care ke pantai atau kayak practice consciousness kayak gini ada efeknya ke your physical beauty or like physical form? Oh, Ada gak sih? definitely gitu ya. Karena gue merasa Karena gue merasa dan percaya bahwa apa yang kita pancarkan keluar itu adalah hasil apa yang kita olah di dalam, gitu ya. Jadi kalau di dalamnya sebenarnya bisa dibilang fulfilled atau terisi kebutuhannya, ya di luar juga pasti orang akan, kadang kita nggak sadar orang bisa ngelihat kayak, lo lebih glowing ya, kok lo lebih ini. Lah padahal gue kena matahari gitu kan, harusnya lebih tan, tapi kok somehow yang orang lihat malah lebih glowingnya gitu. Ya walaupun gue juga do maskeran dan menggunakan skincare berbasis vitamin C supaya brightening. Tapi ya way before that juga orang udah ngomong itu sih, kayak lu terlihat lebih bahagia. That's the word that they actually use ke gua gitu. Kalau inner beauty gitu ya Beb ya jadinya ya. In a way iya. Oke. How about you? Ini gua ada cerita sih. Kayak pernah di sekitar 2 tahun lalu lah. I was very stressed. Bukan stress sih, lebih ke apa ya, beban batin lah karena apparently my last relationship didn't go so well. Terus guys, oh my god, I got the worst case of pimple in my life. Oh iya, di mana? Di muka gua kayak it was here. It was really bad. Okay. Gua ngerasa gua tuh jelek banget. Gua pokoknya tuh I was perpetually in bad mood and everything. Tapi ya, yang gua notice pas lagi gua manage to sort out my own feelings gitu loh. The pimples, you believe it or not, hilang. Just dissipated. Iya kan? Ya nggak hilang juga, hand pelan-pelan, kempes pelan-pelan pergi gitu. Nggak langsung gue tiba-tiba udah positif terus hilang gitu kan. Life is not that great. Terus yang gue juga notice ya, yang my new habit yang akhir-akhir ini gue kerjain, it's been a week actually. I notice gue jadi orang yang lebih cheerful dan gue tuh lebih yakin dan lebih pede nyapa orang. Can you believe it? Mungkin kalian ini ngelihat sekarang gue ngomong kayak gitu, I look like a very confident person. I'm not. I'm not, by the way. Jadi tuh gue tuh selalu agak risih, agak malu bilang, "Hi, good morning, how are you?" Oh ya? Which is very normal, kan? Kayak it's probably nothing buat orang lain. Cuman tuh buat gue tuh, oh my god, you know what? I developed 8 full years. Wow. Okay. Buat gue nyaman salaman sama orang lain. Just to put you into perspective. Right. Crazy, right? Nah, tapi tuh setelah gue nulis yang 10 grateful things gitu, 10 gratitude, tiba-tiba dunia gue berubah dan somehow orang-orang they kind of like me better. They would give me compliment. Oh, you look very good. You look very in peace, you know, like gitu sih. Jadi di saat itulah, actually kemarin sih, gue benar-benar mikir, oh you know what, inner beauty has tangible effect
on outer beauty. Yes. Dan itu gue baru sadar kemarin. Ya. Gitu. Ya. Dan dari tadi kita belum ngejelasin. Jadi sebenarnya definisi self care itu apa gitu kan? Banyak orang yang mungkin kayak selalu kayak gue lah di awal video ini gue pikir self care itu cuman soal physical stuff gitu, mengupgrade penampilan dari luar. Tapi ternyata I just googled what is the definition of self care really gitu ya. But they say that it's a basic maintenance of your physical, yes, and also your mental state. So Oh my God, I was right. it involves physical and mental state gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung, mungkin kebanyakan orang, termasuk gua gitu ya, mengira self-care itu adalah sesuatu yang luxurious, sesuatu yang cuman berhubungan sama your aesthetics gitu ya. Or something yang kayaknya extravagant, kayak traveling, buying stuff, and sipping wine gitu ya, but that is not it gitu. Boleh sih. Boleh. I like that. Tapi I like it. I do it. Yeah, the basic but the definition is basic maintenance of your physical and mental state. So if sipping wine is necessary to maintain your physical and mental state, so that is part of your self-care gitu kan. If traveling maintain your physical and mental state, so be it gitu. Jadi jangan ngelakuin sesuatu yang sebenarnya mungkin bukan self-care-nya kalian gitu ya, tapi karena society ngediktenya kayak gitu, terus kalian jadi mikir, oh ya gue perlu self-care, gue harus traveling. Padahal you might not be able to afford it or gitu loh. Jadi kenalin diri sendiri sama apa sebenarnya yang lo perluin buat maintain that physical and mental state. Kalau buat gue sesimpel minum air cukup, tidur cukup, itu udah self care banget lagi. Ini bener sih, kayak tahun lalu gue tuh sering ngeliat di Instagram ya, orang-orang Indo tuh suka itu ya, kayak travel healing Iya, gitu. Bener. Apalagi yang generasi kita ya, kayak para milenial gitu. Bener. Gen Z kan generally kayaknya masih baru-baru kerja kayak gitu. Jadinya mungkin belum terlalu punya resources buat kayak healing travel gitu ya. Betul. Tahun lalu tuh kayak itu such a big fashionable thing gitu loh. Jadi tuh generasi kita tuh pada travel keluar ke Eropa, ke Jepang. Oh my God, orang Indonesia biasa ke Jepang kan. Ada ke Korea, healing kayak gitu. Ngabisin 40-50 juta. Terus pas lagi balik bukannya healed, bokeh pas lagi balik. Terus stres, ngumpulin uang lagi. Udahnya uangnya dipakai buat healing lagi dalam tanda kutip. Bitch, ya udah, being broke is not healing. Betul, hidupnya stuck di situ-situ aja gitu, mengatasnamakan self care, healing, padahal ujung-ujungnya balik-baliknya lu stres karena lu bokeh. Iya, which is nggak self care at all gitu ya. Bener. Gitu. Itu yang tadi lu ngomong itu bener sih. Yang lu ngomong, lu harus kenali diri sendiri. Iya. Primarily, lu harus bener-bener tahu apa yang lu suka, apa yang bikin lu tuh kayak melaksanakan si self care itu dengan tepat. Betul. Misalnya nih, gua kasih contoh lah. Kita semua pernah jerawatan kan. Jerawat itu bisa karena hal-hal yang berbeda. Benar. Misalnya ya guys ya, buat viewers kita yang cewek nih, kalau misalnya kalian mau datang bulan suka jerawatan kan muncullah 1-2 kayak gitu. Itu kan namanya hormon. Kalau misalnya kita ngiranya ini mungkin karena muka gue kurang bersih kayak gitu, terus lu bersihin terus lu malah iritasi guys sih mukanya. It's hormonal guys, it will pass. Jadi kalau misalnya lu bersihin muka lu kan nggak tepat caranya. Tapi kalau misalnya cowok nih misalnya suka main bola, misalnya panas-panasan di luar kayak gitu, naik motor terus jerawatan. Ya bukan hormon atau itu mah. Itu kan karena kebersihan kan. Bener. Nah, makanya approach-nya harus tepat. Kita healingnya tuh butuhnya apa? We need to know ourselves gitu loh. Iya. Karena misalnya buat gue nih, healing kadang-kadang gue suka ke bar sendiri, minum wine kayak
ada top floor sendiri kayak gitu. I just don't want anyone. It's my healing. Cuman orang yang gak suka minum kayaknya malah stres kali minum wine kayak gue it tastes bad Iya, gitu benar, kan. So it's not healing for them but healing for me gitu loh. Betul. Jadi I want to add another point bahwa selain knowing yourself, kita itu juga harus bisa accept the reality bahwa ini bitter reality bahwa life is unfair memang gitu ya. Bahwa nggak semua orang itu punya starting point yang sama, nggak semua orang punya akses yang sama to self-care gitu. Jadi lu perlu banget cari tahu form of self-care gue apa. Jangan sampai setelah self-care, karena gue pikir temen gue self-care-nya traveling ke Europe gitu kan. Ya lo itu self-care buat lo atau enggak gitu kan. Bisa jadi gini Frans, bisa jadi lo bisa afford it, ya kan. Lo memang hidup kaya raya berkelimpahan, you go to Europe. Tapi nggak bring you happiness and nggak maintain your physical and mental state, ya nggak self-care juga. Gitu. Berkelimpahan, amin. Gitu. Gue amini dulu ini kata-kata lu. Hidup bergelimpang harta, amin. Iya. Tuhan, amin. Tapi but again, if you have a lot of money, but then it's traveling is not part of your self-care, ya don't do it gitu loh. You can use the money for something else. Probably charity brings you more fulfillment and happiness and maintain your mental state, then do it gitu. Bener banget sih, bener banget. Lu ngelihat gak sih kayak progress lu dari misalnya dari lu zaman mahasiswa lah. Self care lu sama yang dulu sama self care lu yang sekarang beda. Upgrade gak sih? Iya banget. Beda banget. Cerita. Wah, zaman dulu self care gue apa ya? Dulu gue nggak aware dan gue nggak tahu self care itu apa. Tapi gue pikir dulu adalah ini belanja baju-baju yang super lagi trendy, lagi happening. Jadi gue tuh selalu spending di baju gitu ya, di pakaian. And then I realized that I don't need that much of a clothes. I don't need to buy this and that gitu. Jadi gue belajar untuk ya belanja buat kalau lagi butuh doang gitu. Itu gue sekarang gitu ya. Dulu mana mikir gitu kan. Dan dulu gue berharap gue dapat kebahagiaan, dapat validasi dari situ gitu sih. So padahal I thought that's my self-care, ternyata bukan sama sekali. Masa pas lagi terakhir gua ketemu lu di Bangkok, ih gila belanjaannya bos. Tas lu. Itu udah ini loh Frans, itu udah di list down kayak gua perlu ini udah habis. Oh ini gue perlu baju lari karena udah baju lari gue kurang kayak gitu. Kalau yang dulu I don't even plan kayak lihat di sosial media, bagus nih punya si Frans gitu. Gue langsung bisa ke toko, gue cari, gue beli gitu. Gila kan? Segitunya? Iya. Dulu kayak gaji belum seberapa, begitu dapat terima gaji ke Zara gitu langsung. Oh, cantik. Iya, gila kan? Itu ngeganggu kondisi financial lu gak sih, Hen? Oh, honestly iya banget lah. Banget. Tuh guys, jangan kayak gitu. Coba tolong Anda ceritakan perbedaannya. Kalau seorang Frans yang di usia 20-an apa self-care-nya? Oke, baju sih gue gak terlalu ya, karena gue cenderung pakai baju yang polos-polos aja dari dulu anyway. Cuman yang kentara banget adalah self-care gue physically gitu loh. Karena kan muka gue teknologi ya, dan gue juga kayak punya gym membership yang salah satu gym yang oke lah di Qatar kayak gitu. Dulu gue hanya yoga aja di kamar kayak gitu. Jadinya it was my twink era gitu loh. Jadi gue tipis-tipis gitu loh, kayak kok cungkring gitu loh dulu. Iya. Dan juga gue self care dulu tuh hanya untuk menjaga kebersihan badan gue ya, I would scrub myself with salt. Iya guys, kayak garam dapur gitu loh, garam yang putih kayak gitu, murah kan? Iya. Ya paling gue kayak gue campur dikit sama lotion, lalu gue scrub it ke kulit gue kayak gitu. Tapi itu mempan loh, kulit gue selalu bersih, gue selalu wangi. Tuh guys, boleh dicoba. Halus kayak gitu. Ya cuman nge-scrubnya jangan gila-gilaan ya, kayak nanti abis guys kulitnya. Kayak gue scrub pelan-pelan kayak gitu. And it actually worked. Gitu loh. Oke. Ya
cuman gue dulu kan gak ada duit buat ke dokter, kayak periksa kulit, untuk skin treatment, face treatment gitu kan. Ya sekarang karena gue udah kerja dan juga udah lumayan stabil, I usually do my doctor visits gitu loh. Dan gue gak malu. Misalnya orang nanya, oh lu ngapain aja, babe? I usually give them the list of the technology I have on my face gitu loh. Gitu sih bedanya. Dan gue sekarang lebih belanja baju, meskipun gak gila juga, gue gak gegabah sih kayak gitu. And I begin to buy some bags, some jewelries as well, gitu loh. That's my form of self-care. Kenapa self-care? Bukan karena gue orangnya suka yang mewah-mewah kayak gitu dan pengen kelihatan kaya raya kayak gitu. No, I just like them, gitu loh. Kayak teman-teman gue pada pakai certain brands kayak gitu, I don't care. Karena buat gue looks ugly. Jadinya gue sih tetap beli barang-barang yang resonate sama gue. And that's my self-care, gitu. That's very good. Yeah. Again, you have... Dan gue juga, by the way, gue gak suka traveling, gitu. Lu apa? Nggak suka traveling? Yeah, it's weird, right? Karena kerjaan gue kan, I need to travel, but I don't actually like traveling. Oh iya, make sense sih. So, intinya adalah don't do something karena social pressure atau ngerasa takut dijudge sama orang lain. Do it because you think it's beneficial for you, for your physical and mental state, gitu ya. And really live within our means gitu loh. Jangan sampai dengan nama self-care, karena self-care dan healing, kalian merusak kondisi financial kalian gitu loh. Betul. Dan ini juga sih Franz, kayak kadang-kadang self-care itu di-label atau dikategorikan untuk misalnya women only or gays only. Straight men can also do self-care. Like if you're straight and you want to do skincare, beauty products, by whatever means, yang bentuknya adalah taking care of appearance, then do it if it brings you a better mental state gitu kan. Betul guys, beauty privilege is real, okay? Buat teman-teman kita yang straight, kalian tuh gak usah misalnya 20 steps of skin cleansing, itu tuh gak usah. Pokoknya itu yang bersih, terus pakai moisturizer sama pakai sunblock udah cukup kayak gitu loh. Janganlah sampai kalian tuh bau, janganlah sampai kalian tuh kusam, janganlah sampai kalian tuh gendut kayak gitu kan kasihan diri sendirinya. Nanti kalau misalnya kalian ngerasa gak confident kayak gitu kan kalian yang rugi gitu loh. It's okay, you don't have to be gay, you don't have to be a woman to do self-care. You deserve self-care. Gitu loh. It doesn't make you gay, okay? Kan nggak artinya kalian self-care langsung, aduh, gue bawaannya pengen jadi gay. Enggak kan? No, it doesn't work that way kayak gitu loh. Betul. Pokoknya intinya selalu melibatkan dua hal, physical sama mental. Kalau mentally kita sehat, physically kita juga pasti sehat. Physically kita sehat, mentally kita sehat. Itu tuh kayak lingkaran gitu ya. Nah, kalau kalian nggak self-care, physically deh dulu gitu ya. Misalnya kalian malas cuci muka, malas olahraga. Olahraga tuh nggak harus nge-gym loh guys. Kalian luangin waktu 20 menit jalan kaki aja udah olahraga. Gitu. Ketika you do the self-care, you will feel good mentally. Ketika you feel good mentally, you will wanna do it more and more again physically. Gitu loh. Jadi it's a cycle and it's very beneficial gitu loh si self-care ini gitu. Sementara kalau misalnya kalian ngikutin rasa males, cuci muka aja males, and then one day you see yourself kayak, aduh muka gue kok jerawatan, kusam, lalala segala. Ini bukan body shaming ya. And then ketika ada orang yang gak tertarik sama kalian mentally juga udah drop duluan dan you will acknowledge it as a reality bahwa iya emang gue gak menarik, emang gue jelek, emang parah gitu, damaging kan efeknya gitu. Benar guys, ini ngefek banget loh. Ini nih, gue tuh tahu ada kayak Latin saying gitu loh mengenai ini. Mens sana in corpore sano. Iya.
Artinya apa? A healthy mind in a healthy body. Yes. Kayak si Andre tadi ngomong, itu tuh is like a loop, you know. Yeah. Kalau misalnya we are mentally healthy, we'll be physically healthy as well. Kalau misalnya kita physically healthy, we'll have a healthy mind as well, most probably. Kayak si tadi Henry ngomong, buat olahraga tuh gak usah nge-gym, jalan juga udah olahraga. Yeah. Why? You know what? Karena itu tuh nurunin level cortisol, and you know what? You will have less pimple. You're not gonna be. You will be more relaxed. You will have healthier skin. Gitu loh. Percaya atau enggak, nge-gym itu bikin kulit glowing. Yes. Olahraga tuh bikin glowing. Gitu, guys. Betul. Dan I think I wanna close with this, since kita udah 30 minutes ya. Physically, kalau kalian self-care, kita hidup di dunia yang quote-unquote jahat gitu ya. Yang namanya beauty privilege itu masih ada. Kadang-kadang lo nggak harus... Dunia ini tidak adil, guys. Iya, kadang-kadang lo nggak harus ganteng atau cantik physically yang sesuai norma masyarakat global gitu. Dalam arti, yang penting lo good looking, bersih, enak dilihat, wangi, itu aja udah cukup gitu. Karena appearance mau nggak mau itu pasti akan mempengaruhi bagaimana orang lain nge-treat kita. Ya kan, kita ketemu orang aja kita pasti Bener. se-aware-nya kita pasti otaknya ada aja judgmental comment towards somebody else gitu. So, doing a self-care can open more opportunities for you, can lead you a better treatment from the society, more social acceptance gitu sih. Jadi itu nggak bisa dipungkiri menurut gua. Kalau dari self-care-nya aja udah males gitu ya, nge-treat diri lalala segala macam, even yang the basic stuff, you cannot blame society and you cannot blame anyone else if you feel like you are being treated differently gitu. Gitu sih. That's the bitter reality gitu. I think we all need to wake up from that. Bener banget, guys. Jadinya self-care, again, gue mau nekenin, you don't have to be women, you don't have to be gay for that. Self-care is not gay inherently. Self-care adalah gimana caranya kita tuh menyayangi diri kita sendiri. Love yourself, guys, because you deserve it. Dan si Andrew tadi ngomong kan, this world is cruel, it's judgmental. Yes, it is, but then like, unfortunately, we live here, right? So, gue mau nekenin lagi tadi, karena gue bener-bener suka banget sama yang tadi Henry ngomong tadi. Lu tuh gak usah physically kayak terlahir ganteng kayak gitu. I mean, okay, we have plastic surgery. That's just like topic for another day. Kalau misalnya kalian mau dengar mengenai ini, I am pro plastic surgery. I don't mind gitu loh. But jangan sampai bau, rambut jangan sampai berantakan, baju jangan sampai kebesaran atau kekecilan kayak gitu. It has to fit you well. Jangan sampai kalian tuh kusut. Jangan sampai kalian tuh makan yang gak sehat, terus badan kalian jadinya gak sehat. Sempetin diri buat olahraga, jalan aja guys, jalan. I swear to God it helps gitu loh. Bener. Karena once again ya, untuk ini kalimat penutup dari gua, mens sana in corpore sano. A healthy mind in a healthy body and vice versa. Yes. Love yourself. Yes, that's so good. So I think that's about it for our episode this week. I hope kalian jadi terinspirasi, terbantu, dan mau lebih rutin lagi self-care. Yang belum mulai, start now gitu ya. So I think that's about it. Yeah. We'll see you on the next episode, guys. Bye-bye. Bye. Happy self-caring.